बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल डॉक्टर उमर फारूक एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, आपको आज मैं पाकिस्तान का ज़ायचा, मौजूदा शआरगान और ये जो शआरगान तब्दील हैं, आज ज़्यादातरीन पे बात होगी। आज अगर ज़ायचे को हम गौर से पढ़ें, क्योंकि हमारा ये जो चैनल है ये एस्ट्रोलॉजी का है और लोग बड़े शौक़ से हमारी वीडियोज़ देखते हैं। तो एस्ट्रोलॉजी क्या बयान कर रही है पाकिस्तान के हालात के बारे में, आवाम के बारे में, आज हम उस पर बात करेंगे। देखिए दोस्तों, इस पाकिस्तान के ज़ायचे के पहले खाने में सूरज आया हुआ है और सूरज यहाँ पे बादशाह के मुकाम पे है और नेपच्यून यहाँ इसके साथ पहली दफ़ा आया है। लेकिन यहाँ पे इन दोनों सितारों का किरान नहीं हुआ, सूरज पहले आया है, नेपच्यून बाद में आया है। अगर यहाँ नेपच्यून पहले होता, जैसे अगले साल में होगा कि नेपच्यून यहाँ होगा और सूरज यहाँ आएगा, जब सूरज यहाँ आएगा तो ये दोनों सितारे हालत किरान में पढ़े जाएंगे। अभी हम हालत किरान में नहीं पढ़ सकते क्योंकि ये नेपच्यून ग़ुरूब है। और दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान के फाइनेंस के खाने में जो सितारा है, जो सौर है, इसका हाकम सितारा जो ज़ोहरा है, वो इस वक्त रिवर्स हो के अपने बादशाह के खाने में बैठा हुआ है। मैंने आपको मुतअद्दिद दफ़ा बताया था कि ज़ोहरा जब यहाँ पे जाके किरान करेगा रास के साथ, ज़ुहल के साथ, तारत के साथ, और ज़ोहरा भी यहाँ होगा और चाँद इनको नाज़र होगा, यूनुस भी इनको नाज़र होगा और ये मरीख भी इनको नाज़र होगा। तो मैंने प्रेडिक्शन की थी आने वाले वक्त में ज़ेर ज़मीन जो ज़ख़ायर हैं वो दरियाफ़्त होंगे। अब आप देखें गैस का एक बड़ा जो ज़ख़ीरा है वो भी दरियाफ़्त हुआ और भी चीज़ें ज़ेर ज़मीन मादनियात भी दरियाफ़्त हो रही हैं और सूरत हाल बेहतरी की सिमत में है। पाकिस्तान के ज़ायचे में जो हमारा फ्यूचर का खाना है, मैंने अर्ज़ किया था कि वो ज़मीन से तल्लुक़ रखता है। बुर्ज सौर एक ख़ाकी बुर्ज है, ज़मीन से तल्लुक़ रखता है और ये ज़रई मुल्क है और यहाँ की ज़मीन बड़ी कीमती है। और यहाँ पे वक्ती तौर पे यूरनस काबज़ है जो अपने हबूत के खाने में है, लेकिन इसने सदा यहाँ नहीं रहना। इसने आने वाले 1-1.5 साल में यहाँ से मूव होके इसने इससे अगले बुर्ज में चले जाना है। माज़ी में मैं एक बात अर्ज़ करता चलूँ कि मैंने प्रेडिक्शन की थी कि पाकिस्तान में एक सूबा और बनेगा, तो वो सूबा गिलगित बल्तिस्तान बना। ये मैंने यूरनस से, जब यूरनस एंटर हुआ बुर्ज हमल में, तो मुझे पता था पाकिस्तान में एक सूबा और बनेगा, इसी सितारे के हवाले से कहा था। अब जो ही ये सितारा अपना बुर्ज अगले आने वाले वक्त में तब्दील करेगा और बुर्ज जोज़ा में चला जाएगा, तो दोस्तों अब जोज़ा में जाके ये पूरी अपनी पॉजिटिव नज़र जो है पाकिस्तान के पहले खाने को देना शुरू करेगा और ये यहाँ पे जब आएगा तो ये डेफिनेटली एक इसकी पॉजिटिव नज़र होगी और ताकतवर नज़र होगी। और ये जो वक्त होगा पाकिस्तान के ज़राअत में इनकलाब लाएगा, जो कि अभी आने वाले 2 सालों तक मुतवक्का है। लेकिन जो मैंने आपको कहना चाह रहा हूँ कि ज़रा नम हो तो ये मट्टी बहुत ज़रख़ेज़ है साकी, ये वाक़ई बात दुरुस्त है। आने वाला वक्त पाकिस्तान का इंशाअल्लाह बेहतरी की सिमत में आएगा। लोग बड़े कमेंट्स करते हैं, लोग कहते हैं जी आप ये कह रहे हैं, सूरत हाल ये है। दोस्तों, थोड़े से बात को समझें। जब हम स्कूल में गए तो टीचर ने हमसे इमला करवाई और जब हमारी इमला गलत हुई तो टीचर ने डंडे मारे। हमारे यहाँ हम गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े, यहाँ डंडे ज़्यादा पड़ते थे। तो उस्ताद जी ने, हमारे उस्ताद मोहतरम ने एक जो अगर गलती हो जाती थी 3 डंडे सज़ा होती थी उसकी। बस वो डंडे पड़ते थे, फिर वो जितनी इमला आपकी गलत है उतने डंडे आपने खाने हैं। तो मैं एक दफ़ा एक ख़ातून वकील के पास बैठा, उन्होंने अपना नाम बताया तो मैंने उनका नाम कागज़ पे लिखा, वो बिल्कुल सही लिखा। नाम उनका ज़रा रेयर है, बताने से मैं परहेज़ करूँगा। तो वो कहने लगी, डॉक्टर साहब आप मेरी ज़िंदगी में दूसरे बंदे हैं जिन्होंने मेरा नाम बिल्कुल सही लिखा है। तो मैंने कहा जी हम टाट वाले स्कूल के पढ़े हुए हैं और हमने डंडे खाए हुए हैं, हमारी इमला अच्छी है। तो अब ये कौम जो है हमारी थोड़ा मुश्किलात के वक्त में से गुज़र रही है, उसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि मुस्तक़बिल जो है वो तारीख है, ऐसा एक फ़ीसद भी नहीं है, ज़ायचा नहीं बता रहा। ज़ायचे में दोस्तों एक बात याद रखिएगा कि जब सितारे, अब जो इस महीने में सबसे पहले जो मरीख़ है, जो हमारा मेरी कैलकुलेशन में हमारा मतलब सितारा है, ये हबूत से निकलेगा 21 अगस्त को
اور یہ اپنے دوست کے گھر میں جائے گا۔ اس نے یہیں سے اپنی ریورس شروع کی تھی۔ اب یہ اپنے ریورس والے درجات جب پورے کر جائے گا تو پھر اسے ہم کہیں گے کہ اب یہ طاقتور ہونا شروع ہو گیا ہے۔ 5-6 درجے پہ اس نے اپنی ریورس شروع کی تھی۔ ابھی تھوڑا وقت لگے گا، لیکن چیزیں شدت کے ساتھ تبدیل ہوں گی، اور جیسا میں نے آپ کو پریڈکشن کی تھی الیکشن سے پہلے کہ وہ ہوگا جو ان کی سمجھ سے باہر ہے، ابھی بھی وہ ہو رہا ہے جو حکمرانوں کی سمجھ سے باہر ہے۔ لیکن جو چیزیں ہو رہی ہیں، اگر فیوچر کے حوالے سے ہم یورنس کا مطالعہ کریں تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ مشکلات تو آ رہی ہیں، لیکن بہت ساری چیزیں ہمیشہ کے لیے بہتر ہو رہی ہیں۔ اور جیسا میں نے آپ کو اپنی پریڈکشن کی، اس وقت سورج جو ہے وہ اپنی تمام تر طاقت مشتری کو دے چکا ہے۔ تو میری کیلکولیشن میں، میرے اندازے میں عدلیہ سٹرونگ اب ہوگی اور ان کو کسی نتیجے پہ پہنچنا پڑے گا، طاقت ان کے ساتھ آ رہی ہے، اور یہ جو چوتھا خانہ ہے یہ ہمارے آنے والے وقت کا ہے، آنے والے وقت میں بہتری کا ہے انشاءاللہ۔ تو ملک میں جو بہتری ہے وہ اب آنے کی سمت میں باتیں جائیں گی۔ اب اس کا وقت کب ہے، ڈیفینیٹلی دوست پوچھ رہے ہوں گے کب بہتری آئے گی۔ تو جو ہی مشتری اپنے شرف کے خانے میں پہنچے گا تو بہتری آئے گی۔ یہ جو مشتری جب اپنے شرف کے خانے میں پہنچتا ہے، اس وقت میں جو بچے پیدا ہوتے ہیں وہ میری کیلکولیشن میں وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے خاندان کی چیزوں کو بدل دیتے ہیں، اور ان کو بڑے لکی ہوتے ہیں اور بڑے کامیاب ہوتے ہیں۔ اب ویسے ہی میں نے دیکھا ہے کہ اگر مشتری اپنے حبوط کے خانے میں تھا اور وہ اس وقت میں جو بچے پیدا ہوئے وہ بس ایوریج ان کی لائف رہی، ہینڈ ٹو ماؤتھ رہے پوری زندگی، تو ان کے لیے مشکلات آئیں۔ اب یہ ہمارا علم جفر کا قاعدہ ہے جس سے ہم اس تارے کی لوح بنا کے دیتے ہیں۔ دوستو، اس سال ہم جو مشتری ہے یہ جون کے 10 تاریخ کے بعد یہ اپنے بادشاہت کے خانے میں داخل ہوگا۔ تو جون کے بعد جو ہی یہ بادشاہت کے مقام پہ پہنچے گا تو ہم لوح بنائیں گے۔ اس کے لیے آپ ہمیں بھیج سکتے ہیں اپنا نام اور والدہ کا نام۔ یہ ہم جو چیز بنائیں گے اس کے ساتھ ہم اس تارے کا اسم اعظم بھی بتائیں گے، پڑھنے کا قاعدہ بھی بتائیں گے، اور جو ہم نے الحمدللہ ستارہ زہرہ کی لوح بنا کے دی، لوگوں کو بہت اس سے فرق پڑا، لوگ دعائیں کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں، الحمدللہ ان کی لائف میں بہتری آتی جا رہی۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو جو ہے آپ کا فیوچر بہتر ہو، روپے پیسے کی آمدن بہتر ہو، تو اس وقت کو ضائع مت کریں۔ یہ 13 سال بعد وقت آتا ہے، تو اس میں ہم جو ہے ستاروں کی لوح میں یہ سب سے طاقتور اور انتہائی پازیٹیو ستارہ ہے۔ اس کی جو لوح ہے جب وہ اپنے پاس رکھتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ آپ وہ پڑھتے ہیں جو اسم اعظم ہم بتاتے ہیں، تو اس کی برکت سے انشاءاللہ بہت ساری چیزیں بہتر ہوتی ہیں۔ جو علم ہم نے دیکھا، سیکھا، سمجھا اور لوگوں کو بتایا، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ کی کرم نوازی سے لوگ اب بہتر اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ دوستو، آپ بھی اپنا ذائچہ بنوا سکتے ہیں۔ ذائچے کے اندر جو چیزیں پازیٹیو نیگیٹو ہیں، ایک تو آپ کو وہ پتہ چل جائیں گی، دوسرا جن لوگوں نے یہ لوح بنوانی ہے وہ ابھی ہمارے ساتھ رابطہ کریں تاکہ ہم ان کا جو عمل ہے وہ تیار کر کے رکھ لیں۔ جو ہی مشتری اپنے شرف کے خانے میں پہنچے گا تو ہم وہ سب کی جو لوحیں ہیں وہ الگ بناتے رہیں گے، پھر انہیں دیں گے۔ رابطے کے لیے نیچے دیے گئے نمبر پہ رابطہ کریں۔ انشاءاللہ آپ بھی ہمیں ہمیشہ کی طرح دعاؤں میں یاد رکھیں گے اور صورتحال بہتر ہوگی۔